салом алейкум ҳамёрони азиз. имрӯз 14 апрели соли 2025 мебошад. қарор дорем дар роияи бобуҷон ғафур ҷамоати ғозиён дар боғи интенсивии ноки DVG ва ноки Санта Мария ва ноки Кармен. ҳозир қарор дорем дар назди дарахти ноки DVG. чӣ хеле ки мебинем ноки DVG дар 1.5 метр шинода шудааст, олиам калон дур шинода шудааст. ина як бам шинонед мешавад. 80 мешавад. ва ноки DVG аллакай мева додааст. мана бинед. мана меваҳояш. Аз гул фуромада? аз гул фуромадагӣ. ва боғ ниҳоят калон аст. чанд гектар аст? 10 гектар аст меинҷи. ҳозир ҳамагӣ шинондагӣ ҷои ноки шудагӣ 5 гектар, боғи бонам 9 гектар. 9.5 гектар, ана 10 гектар гӯям, боғи нок будааст. се намуд нок. аз он ҷумла ҳаминаш ноки DVG. дар бораи ноки DVG ва Санта Мария ҳозир аз бародаромон Хуршед мепурсем. инҷа роҳбари ҳамин хоҷагии Хуршед мебошад. пеш аз он ки Хуршедро пурсам, ман мегӯям. ноки DVG-ро аз ҳамсӯҳбат шудам пеш аз навор гирифтан аз Туркия овардагиам, моне худашон овардагиам. оби қатрагӣ ин интенсиви дар такпайванди баб 29 фикр мекунам. ҳамхелме сутумои баланд задагӣ сутумам аз Турсия овардеда. O'zbekiston omada hamma ина montaj qilib рафтан. ина сутумаша O'zbekiston овардена, O'zbekiston оварда монтаж карда рафтан. симои сахт бастагӣ, мана 1 2 3 4 қатор бастагӣ, баландиаш 5 метр будагист. 5 метр. чунки нок калон шуданаш дар кор. ина ки абреска кард? ин мутахассис, маслиҳати мутахассис ҳамон O'zbekiston. маслиҳати мутахассис O'zbekiston қати абреска кардагӣ. хай ин чанд сола шуд? ин 3 сол рафт. ин 3 сола шуд. ин 3 сола шуд. 3 сол рафт. 3 сол рафт шудааст. баъд 2 солагишро мева гирифтедми? 2 солагишро камтар гирифтем. чанд тона? 1800. 1800. фурӯхтедми? Фурӯхтем. килош чанд пули рафт? 18 сомон. ҳамдиёрон азиз, килои нок 18 сомон ба фурӯш рафтагӣ, килои Ино бо оптом амид бидодагӣ, магазини амид. ино бо яклух фурӯхтагӣ, ҳа? Яглух. 18 яклух рафт. бозор ба мумкин 25 26 27 бошад. изофа. То 30 сомонам фурӯхтам. то 30 сомонам фурӯхтам. шумо аз ҳамин боғе ки интенсивӣ кардед пушаймон нестед? Не, пушаймон нестед. ва баъзеҳо мегӯянд ки боғи интенсивӣ накунед, боғи бобогӣ кунед. шумо дар ин бора чӣ мегӯед? ман дар ин бора гуфтаме ки боғи бобогӣ якта дарахт ҳаст ку калон боҳо 10 метр ба 1 метр. боғи бобоимо минусаш ҳамин ки байни қатору мобайнашон васеъ. анабад келое ки ин метиҳад бобоимо дода наметавонад. бале. баъд ин ҳосилнокии вай дарахтои бобоимо 6 сол 7 сол ба ҳосил кунад, ин уже давоми 2 сол 3 сол ба ҳосил намекунад. ҳамдиёрон азиз, овози ман баландтар ман гап занам. гуфтанд ки фарқаташ чист? боғои бобогӣ мо беҳтарин, лекин аз ҷиҳати тонна килограмм барои фурӯшанда, барои деҳқон тонна килограмм дар кор ки пул шавад. расход бардошт конад. ин бисёртар метиҳад. ин пулаш бисёр. баъд дар мазза бобогию ин фарқ мекунад. барое ки яке ба подписчикон менависанд ки ин бӯи солярка мекунад ҳамин интенсивӣ. шумо ягон чиз кардед фарқ кард мазза ба? фарқият на он қадар бисёр. фарқияташ дар ҳамин ки камтар нихаи бобои мо аз ҳисоби шираш баланд. вай дарахт калон. вай решаш калон. дуруст. инҳо ширава камтар паса, но сифат фурӯш дар сархон дараҷа ин меистанд. ҳамдиёрон азиз, ман барои бобогӣ чӣ гуфтанӣ ҳастам? кунетон. ман намегӯм накунетон. беҳтарин аст дар хона худатон кунед, хӯретон. лекин ман барои деҳқоно ҳаракат мекунам ки деҳқон
برای پول کردن اینو کند، اینتنسیوی کند. اینا نیروبینش آسان‌تر می بریدنش، آب دادنش. همین که اینا وقتش که دورش کردن نکن وقتش به بریدن نشه. بله. همدوران عزیز بسیاری شما سوال میتید که نوکی من سیاه شد، من اینم سیاه شدگی. من همینو کسال. سری وقت درون نزدن انتون. اگر سری وقت شما اینا در وقت خوب بودنش زمستون یکم بار درون نزدید البته. اگر دوروی مویه برداشتی میزدید، دنوک میزدید یا که پریپرات سی میزدید و بعد از بدور شدنش وز کسال نشده دوری سالخینی و خورس میزدید. سکور میزدید این کسال با این دوچور نمیشد. اکنون بیاد فرقتی بین دیویجیو و یک گپ زنیم. سانتا ماریا هم گرفتید می فروختید می امسال؟ فروختیم. چند دوم سالش با گرفته فروختید؟ من دوم سال با. سیوم سال با. چند پولی فروختید؟ و همین خیلی $18. 18 داده. خوشویی به سانتا ماریا خوشویی یا که دیویجی خوشویی؟ خوشویی به سانتا ماریا خوشوی‌تر. سانتا ماریا خوشوی‌تر. میستادگی با کدامش بسیار میستاد؟ حسابی ایستادنش به این دیویجی بسیار میستاد. دیویجی بسیار میستاد. همین سخت میستاد. سخت میستاد. آبدار کدامش؟ آبدار همین دیویجی. خیلی سانتا ماریا آبدار نسبت به این کمتر. سانتا ماریا کمتر آبدارش است، این آبدارتر. همدارن از این من خوردگی بودم در ترکیه نشون دادم چقدر آبدار بود. در حقیقت این بازار تاجیکستان ما حال از نوک بوی نه از نوک پول نیست ما. نوک چقدرش ما باغ کنید اگر در همین تاجیکستان میفروشید چقدر کنید و حرکت کنید که من هم خیلی نوکای پستر کنید که بریدنتون آسان شود، نگاه کردنتون آسان شود، آب دادنتون آسان شود، دارو دادن آسان شود. درست بخورید جان؟ شما این سال هم آورده شنوندید می این سال هم؟ همین سالان 4 گکتار به شنوندیم. 4,500 به شنوندیم. 4,500 گکتار همین سال شنونده. 4,500 بیخ. 4,500 بیخ همین سال شنونده. این 9,5 گکتار شد همگی گفته نه؟ همگی گفته. همدوران عزیز ما از این نوار رو میگیرم، تلفن رو میگیرم یک نوار رو کده میرم. خوشی جان رحمت شما با. رحمت یک جان تشکر شما با ما یک نوار کده روم مایلش می. امسال بسیار تر میگیرید نه بگمونم از. نصیب. تو نه. من همدوران عزیز این نوکایی که بستگی علاقه من این میواش. من این میوه هویش. من میوه. پور است. فقط همین سری وقت دورو نکردن الان کلین 38 زده است برگشت که حوزی دورو زدن علاقه 38 رو گرفتن. این 38 این باکتریال نجوک این کسری بیزیب است اگر که سری وقت دورو نزنید این نهال رو خشک میکند نشونمو کردن نمیموند. این نوکزور رو بینید عقب نداره. یک جان تشکر به همین جوان مردان که در ولایت سوق با همین کار مشغول هستند. انا اونجا با سانتا ماریا هست. انا اونجا با سانتا ماریا هست. فقط من یک تنور کردم من کفایه از همین نوروی من بسیار شد. همدوران عزیز نوک کنید. نوک در بازار خود تاجیکستان پول است. نوک های بهترین می شود. در پناه خدا باشید. اگر معقول کشیدگی باشد و شما یک پت پیست کنید.